नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है हिफाजत नमाज की अहमियत। अब्दुल्ला बिन उमरो बिन हलास से रिवायत है, उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज पर तकरीर की और फरमाया, जो शख्स अपनी नमाज़ों की ठीक तौर से देखभाल करेगा तो वो इसके लिए क़यामत के दिन रोशनी और दलील बनेगी और बाइस निजात होंगी, और जो अपनी नमाज़ों की देखभाल नहीं करेगा तो ऐसी नमाज इसके लिए ना तो रोशनी बनेगी और ना दलील बनेगी और ना निजात का ज़रिया साबित होगी। इस हदीस में मुहाफ़ज़त का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने है देखभाल और निगरानी के, और इससे मुराद ये है कि आदमी को देखते रहना चाहिए कि इसने ठीक से वज़ू किया है या नहीं, वक्त के अंदर नमाज पढ़ रहा है या नहीं, और रुकू सजूद का क्या हाल रहा है, क्या हाल चल रहा है। आखिरी बात ये कि नमाज में इसके दिल की क्या कैफियत रही है, और क्या वो दुनिया के कारोबार और ख़यालात की वादियों में भटकता रहा है या अपने खुदा की तरफ मतवज्जा रहा है। ज़ाहिरी बात है कि जिसने ठीक तरह से नमाज़ें पढ़ी होंगी और नमाज़ों के दौरान इसका दिल भी खुदा की तरफ मुतवज्जा रहा होगा, तो वो ज़िंदगी के दूसरे मामलात में भी लाज़मन खुदा का बंदा बनने की कोशिश करेगा, फिर आखिरत में ज़रूर कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब हमने नमाज पढ़नी है तो उसकी हिफाजत भी करनी है। अब वो हिफाजत कैसे करनी है कि सिर्फ़ जो है वो मुर्गी की तरह ठूंगे मार के नहीं हमने उठ जाना, जैसे मुर्गी ठूंगे मारती है कि बस जी हमने फटाफट फटाफट सजदे की और बस उठ गए, और नमाज हमने कहाँ से शुरू की, सुबहानक अल्लाहुम्मा से शुरू की और फटाफट अस्सलामु अलैकुम तक हम पहुँच गए, हमें पता ही ना चला कि नमाज में हमें पढ़ा क्या है। इसका बेहतरीन हल ये है कि हम नमाज का तर्जुमा याद करें और हमें पता हो कि हम अपनी नमाज में क्या पढ़ रहे हैं। तो इससे ये है कि हमारी इन्वॉल्वमेंट है वो बिल्कुल नमाज की तक ही रहेगी, क्योंकि शैतान का काम है भटकाना। वो अपना काम कर रहा है, हमने अपना काम करना है। वो भटकाया जाएगा, हमने अपने जहन को नमाज की तरफ खींच के लेकर आना है, ना कि हम उसकी बातों के ऊपर अमल करते रहें। और सारा अक्सर होता है हिसाब किताब और घर के काम और बाहर के काम, सारा दिमाग उसी के अंदर घूमता रहता है और नमाज हमारी ख़त्म हो जाती है। तो ऐसा नहीं करना। ऐसी नमाज़ें बदबूदार कपड़े की तरह मुंह पे उठा के मार दी जाएंगी, कोई फ़ायदा नहीं। एक इंसान को अपने बारे में ये सोचना कि क्या मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और इसका मुझे कोई अजर भी नहीं मिल रहा। एक बंदा होगा क़यामत के दिन 70 साल नमाज पढ़ता रहा होगा, उसे घड़ीस से वे जहन्नुम के अंदर डाल दिया जाएगा। पता चलेगा कि 70 साल नमाज तो पढ़ी पर उसे कायम नहीं किया, उसका हक नहीं अदा किया। तो ऐसा 70 साल नमाज ऐसी पढ़ने का क्या फ़ायदा हुआ। हम टाइम भी निकाल रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, और वो हमारी कबूल ही नहीं हो रही, तो हमारी ऐसी नमाज़ों का क्या करना है हमने। ये अल्लाह को हमारी नमाज़ों की ज़रूरत है, अल्लाह को हमारी इबादत की ज़रूरत है, तो हमने अपनी नमाज़ों को कायम करना है, उसे खुशू खुजू के साथ पढ़ना है। सबसे पहले बेहतरीन तरीके से वज़ू करना है, बड़े ही मोहब्बत के साथ, तो काफ़ी गुनाह उस टाइम निकल जाएंगे हमारे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद फिर हम जब हम नमाज की तरफ आएंगे तो बड़ी मोहब्बत के साथ हमने साफ़ सुथरे कपड़े पहनकर साफ़ सुथरी जगह, कोशिश करें ज़रा ख़ामोशी में नमाज पढ़ें, ताकि वो ज़्यादा जो है वो ध्यान फिर अल्लाह की तरफ जाता है हमारा, और इस उम्मीद से कि अल्लाह मुझे देख रहा है या मैं अल्लाह को देख रही हूँ। इसमें तो ये कि नमाज़ पढ़ें तो ये सोचें कि ये हमारी आखिरी नमाज है, हमारे पीछे जो है वो जान निकालने के फरिश्ता खड़ा है, और हमने इसके बाद हमारी कोई और नमाज नहीं होगी। तो सोचें कैसी नमाज पढ़ेंगे हम, कि ये तो नमाज कभी ख़त्म ही ना हो, इसका तो हम सलाम ही ना फेरें, और इतनी खूबसूरत पढ़ें, इतनी खूबसूरत नमाज पढ़ें कि अल्लाह को पसंद आ जाए। तो हर नमाज को ऐसे पढ़ना है कि ये हमारी आखिरी नमाज है, और उसके अंदर सिर्फ अपने अल्लाह को सोचना है बस, कि अल्लाह ताला हमारे सामने है, या हम अल्लाह हमें देख रहा है या हम अल्लाह को देख रहे हैं। और एक गुफ्तगू का बहाना है ना अल्लाह ताला के साथ मिलने का, टाइम होता है वो अल्लाह ताला के साथ। तो मोहब्बत से पढ़ के तो देखें, बहुत लुत्फ़ आता है, बहुत लुत्फ़ आता है जब इंसान पूरा नमाज के अंदर खो जाता है, सारी दुनिया की फ़िक्रें छोड़कर सिर्फ एक अल्लाह के सामने। एक वही टाइम तो बचता है हमारे पास।
ہم اللہ کی راہ میں جو کچھ دے رہے ہیں یا ہم اللہ کی راہ میں جو ٹائم لگا رہے ہیں وہی ٹائم تو بچنا ہے، وہی پیسہ تو بچنا ہے ہمارے پاس، باقی تو سب ویسٹ ہے، کھا لیا پی لیا ضائع کر دیا اور دنیاوی کاموں میں پڑے رہے۔ تو ٹھیک ہے، دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے، ہم نے دنیا کو بھی لے کر چلنا ہے، پر یہ نہیں کہ صرف دنیا دنیا دنیا، دنیا بھی اور دین بھی، خالی دین بھی نہیں اور خالی دنیا بھی نہیں۔ اکثر ہوتا وہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، ہم نے دنیا بھی نبھانی ہے پر اس کے اندر اپنی آخرت کو بھی لے کر چلنا ہے، اپنے لیے بھی سارے کام کرنے ہیں جو ہم نے آگے آخرت میں بھیجنے ہیں۔ فائدہ تو ہمارا ہی ہے اس میں، اللہ تعالیٰ کا تو نہیں فائدہ، نا فائدہ تو ہمارا ہے۔ اور اپنی نمازوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، بہت ہی خوشی خضو کے ساتھ اپنی نمازیں پڑھنی ہیں اور پابندی سے پڑھنی ہے، اسے ضائع نہیں کرنا کہ بس جی یہاں دیکھا جی نماز قضا ہو گئی اور جی بس فٹافٹ گئے اور بس سجدے کیے اور اٹھ گئے اور پتہ بھی نہ چلا پڑھا کیا اور نہیں پڑھا۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ بیان کروں گی، ایک خاتون تھی جو کہ ماشاءاللہ سے بہت نمازی تھی اور ٹائم پر نماز پڑھتی تھی، تو ان کے شوہر کے دوست وغیرہ نے آنا تھا، کوئی گیسٹ آنے تھے ان کے گھر، فرینڈز آنے تھے، ان کے ہسبینڈ نے کہا کھانا پکا لو، انہوں نے کھانا پکایا، کھانا پکاتے پکاتے ظہر کی اذان ہو گئی، تو انہوں نے کھانا وہیں پہ چھوڑ کے ظہر کی نماز پڑھی۔ اتنی دیر میں ان کے شوہر آگے آ کے انہوں نے دیکھا کہ کھانا تو ابھی چولہے پر پڑا ہے اور وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہیں، آ کے اتنا غصہ کیا، بولے ان کو اور وہ سجدے سے نہ اٹھی، جب انہوں نے اٹھایا دیکھا تو وہ ڈیتھ ہو چکی تھی ان کی۔ تو دیکھیں وہ کھانا پکاتے بھی فوت ہو سکتی تھی، پر ان کو اتنی عادت تھی ٹائم پہ نماز پڑھنے کی کہ انہوں نے کھانا تھوڑی دیر سائڈ پہ کر کے اور خود وہ نماز پڑھنے چلے گی اور وہیں پہ ہی ان کی وفات ہو گئی۔ کس حال میں اللہ سے ملی ہوں گی وہ۔ تو دنیا کے کام تو چلتے ہی رہنے ہیں، یہ نہیں جان چھوٹنے ہیں، یہ تو مر کر ہی جان چھوٹیں گے، سکون تو صرف قبر میں ہے، دنیا میں تو سکون ہے ہی نہیں۔ تو کیوں نہ ہم اپنے لیے ٹائم نکالیں، اپنے اللہ کے لیے ٹائم نکالیں، اور جب ہم نمازی ہوتے ہیں تو ہماری اولاد بھی ہمیں دیکھتی ہے، کیونکہ ہم منہ سے جو مرضی کہتے رہیں گے اولاد عمل نہیں کرتی، جو پریکٹیکلی ہم کر رہے ہوتے ہیں ہمیشہ ہمارے بچے وہی دیکھتے ہیں اور وہی فالو کرتے ہیں۔ ہم ان کو کہتے رہیں گے نماز پڑھو نماز پڑھ کے، خود تو آپ پڑھتے نہیں ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر ایک دن آتا ہے کہ بچوں کو خود ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے وہ عادت پڑ جاتی ہے کہ ہمارے پیرنٹس تو نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہ پڑھیں، ان کو کہتے رہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی آئے گا کہ وہ بھی نمازی بنیں گے، پر شرط یہ ہے کہ پہلے ہم نے نمازی بننا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم آج یہ نیت کریں گے کہ ہم نے انشاءاللہ تعالیٰ نمازوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور بہت ہی نہایت ہی محبت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، اور ہر حق ادا کرنا ہے نماز کا، رکوع کا، سجدوں کا، قیام کا، ہر چیز کا ہم نے حق ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ضرور ہم سے راضی ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔